سے ٹائم میں، کیونکہ نماز کا بھی ٹائم ہے، انہوں نے جانا ہے، میرا دل ہے کہ انہوں نے جو بیان کیا ہے ان کے حوالے سے کچھ نئی چیزیں میں ایڈ کروں جو ان کے بھی علم میں ہو۔ سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ کو ہم نے عمرہ ٹکٹ سب کچھ دے دیا، آپ نے کل ایئرپورٹ پہ پہنچنا ہے۔ جیسے کہ اکثر لوگ بازد ہوتے ہیں، ابھی اس حال کے اندر جتنے ہمارے پیسنجر ہیں نا، شاید اس حال میں پورے نہیں آ سکتے اور پیسنجر نہیں آئے، چلو یہ ان کی اپنی مرضی، شاید ان کو علم ہو۔ ہم ایئرپورٹ پہ لے کے جاتے ہیں بڑی ترتیب کے ساتھ، ہم لائن بنا کے کہتے ہیں جی آئے، ہم ان کی بورڈنگ کرواتے ہیں، انہوں کو خود پاسپورٹ پکڑ کے ان کو کہتے ہیں جی یہ آپ لوگ کٹھے ہیں، سیٹوں پہ بٹھاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ جب ہم جدہ پہنچتے ہیں، مکہ ہوٹل پہ پہنچتے ہیں، پہلا اختلاف کیا ہوتا ہے؟ پہلا اختلاف یہ ہوتا ہے، ایسا تو دیتا بھی ہے بھئی سانوں الگ کمرہ دو۔ بھئی جب ہم آپ کو آپ سے ڈیل کرتے ہیں نا کہ ہم عمرے پہ جا رہے ہیں، یہ پیکج ہے، یہ ڈبل بیڈ کا ہے، ٹرپل کا ہے، یہ 4 کا ہے، یہ شیئرنگ کا ہے، تو آپ لوگ ہمیشہ انتخاب کرتے ہیں شیئرنگ کا۔ شیئرنگ کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک بیڈ کے پیسے دیے ہیں، اونلی ایک بیڈ کے مالک ہیں، وہ کمرہ 7 بیڈ کا ہو یا 5 بیڈ کا ہو، اس سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ بیسیکل میری یونین کونسل سے ہی سارے لوگ ہوتے ہیں، جتنے بھی ہوتے ہیں موسٹلی 80% لوگ محلے دار اور دائیں بائیں خیالی ایریا سے ہوتے ہیں۔ اختلاف یہ ہوتا ہے کہ بھائی جان ہے ساڑھے کمرے چ کیوں؟ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ جو فیملی ہے نا، میں رہوں، یہ بندہ نہ رہے، اس کی فیملی رہ لے، حتیٰ کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے۔ یہ طریقہ میرا بھی غلط ہے، یہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ ایک جینڈر سسٹم ہوتا ہے، بھئی خواتین الگ اور مرد الگ۔ میں آپ لوگوں کے لیے آسانی اس لیے کرتا ہوں کہ ایک بندے کا 10ویں فلور کے اوپر روم ہے، ایک کا دوسرے کے اوپر روم ہے، جو کہ آپ شیئرنگ میں آئے ہیں۔ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں آپ کو اکٹھا کرتا ہوں، عمر کا تقاضا کر کے 50 سے اوپر ان کی ایج ہے، چلو ان کی بھی جو ہے نا راؤنڈ باؤنڈ کو 60 سال سے ہے، چلے آپ لوگ اکٹھے ہو جی، آپ اکٹھے۔ جب آپ لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے نا تھوڑا سا، پھر میں کرتا ہوں عورتوں کو الگ اور مردوں کو الگ، بالکل اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ اگلی بات کیا ہوتی ہے؟ وہاں سے کال آتی ہے پائے تو واقعہ سے 4 لوگ اگر سانو کمرہ نہیں بکھرا دیتا۔ بھئی اگر 4 والا مجھے ملتا ہے تو میں آپ لوگوں کو چابی دے دیتا ہوں، ورنہ تو آپ شیئرنگ میں ہیں۔ آپ جب یہاں سے جاتے ہیں تو آپ یہاں سے کمٹمنٹ کر کے جائیں، بھئی ہمارا 4 بیڈ والا روم ہے تو ملا نہیں، یہ تو اختلاف ہے۔ آپ نے لہذا جو ہے نا میرے ساتھ جو کمٹمنٹ کی ہے موسٹلی وہ سب نے شیئرنگ پہ کی ہے۔ پورے حال میں یہاں ایک ادنان صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے یہاں سے کہہ دیا بھئی میری فیملی ذرا اس طرح کی ہے کہ چل نہیں سکتی، تو میں نے کہا بھئی آپ نزدیک آ جائے۔ انہوں نے کہا جی مجھے نزدیک کبوتر چوک پہ چاہیے، میں نے کہا اٹس اوکے۔ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت بات ہوتی ہے، جب آپ جاتے ہیں عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ آپ کمٹمنٹ کریں بھئی ہمیں یہ ہوٹل نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سینس دی ہے، آپ گوگل پہ جائیں، آپ یوٹیوب پہ جائیں، آپ وہاں سے چیک کریں، ہر چیز روم نسخ سے رجسٹر ہوٹل ہے، نسخ سے رجسٹر ہے تو اٹس اوکے، آپ اس ہوٹل میں رہیں، آپ ہر چیز چیک کر لیں۔ یہ بہت بری بات ہوتی ہے کہ میرے لیے بھی اتنی مشکل ہوتی ہے کہ جب میں ہوٹل پہ جاتا ہوں پتہ چلتا ہے، اس وقت ابھی آپ لوگوں کو میں بڑا خاص اور اہم پیغام دینے لگا ہوں۔ آج تک اس سے پہلے میں روٹین سے الحمدللہ قافلے لے کے جاتا ہوں، یہ لفظ میں نے ادا نہیں کیا جو آج آپ لوگوں سے کرنے لگا ہوں۔ اس وقت مکہ اور مدینہ کی توسیع کے حالات یہ بنے ہوئے ہیں کہ جب ایک ہوٹل کو گرایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ بالکل باؤنڈری کے اوپر لوہے کی چادر لگا دی جاتی ہے۔ ایک ہوٹل کو گرانے کی وجہ سے 20 ہوٹل بند کر دیے جاتے ہیں۔ شفیق صاحب آپ ابھی اللہ کے گھر سے آئے ہیں، جس ہوٹل میں آپ کو بھیجا تھا حتیٰ کہ وہ ہوٹل کو گرانا نہیں تھا، آپ کو وہ ہوٹل نہیں ملا، ہم نے اس کے متبادل آپ کو 5 سٹار ہوٹل دیا، جو کہ ہم نے ان سے بات کی تھی اکانومی ہوٹل کی، نہیں ہوا، ہم نے 5 سٹار دے دیا۔ دوسری بات کیا ہوتی ہے؟ مکہ 70% پہاڑوں کے اوپر ہے، جو کہ پہاڑوں کو گرا کے ہلکی سی سلوپ بنائی جاتی ہے۔ جہاں پہاڑ ہوتے ہیں نا وہ نشانی کے طور پہ ہلکی سی سلوپ ہوتی ہے۔ وہاں جا کے اختلاف ہوتا ہے کہ سارے تو پہاڑے تے دے دیتا ہے، بھئی ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ جو اس وقت ابراہیم خلیل روڈ پہ ہوٹل ہے نا، تقریباً سارے 5 سٹار، 3 سٹار، 4 سٹار ہوٹل ہے، اکانومی ہوٹل بہت کم ہے جو اس وقت کھلے ہیں، کیونکہ کنسٹرکشن کا معاملہ ہے، ہوٹل گرائے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہوٹل کا کوئی مسئلہ نہیں، جس ہوٹل پہ جانا ہے الحمدللہ ہماری کمٹمنٹ کے مطابق بالکل اوکے ہے۔ خدا نہ خواستہ میں ابھی آپ لوگوں کو ایک بات کہہ رہا ہوں،
खुदा ना खास्ता हम वहां पहुंचते हैं, मुझे पता चलता है कि किसी वजह पे ये होटल बंद हो गया है, यहाँ कंस्ट्रक्शन का मामला था, साथ वाला होटल गिराना था। मैं अभी से आपको कह रहा हूँ, मैं इस चीज का जिम्मेदार नहीं। जो बंदा इस चीज को नहीं मानता, अभी मैंने किसी बंदे की टिकट ओके नहीं की। मेरा टिकट वाला बार बार कह रहा है आप टिकटें ओके क्यों नहीं करवा रहे। मैंने कहा जितनी देर मैं अपने पैसेंजर से बात ना करूंगा तब तक मैं टिकट ओके नहीं करूंगा। आप लोगों की अमानत किसी की 10,000 है, किसी की 20,000 है या 25,000 है, तकरीबन मोस्टली कितनी है, ये लाख तक है। मैं अभी आप लोगों को कह रहा हूं कि जिसने मुझसे पैसे वापसी का मुतालबा करना है अभी कर ले। मैं आप लोगों की कल टिकटें करनी है। दूसरा, वहां जाके इतनी बुरी एक आदत होती है पैसेंजर को कि जैसे हमारी एक आदत है कि हम कुर्बानी का जानवर लेके जाते हैं, 5 साल का बच्चा गली में हो या 100 साल का बंदा हो, भाजी की नदा आया है, भाजी की नदा आया है। हमारी ये वहां फितरत होती है कि जब एक रूम में मुख्तलिफ पैसेंजर होते हैं ना, वो पूछते हैं भाजी तुम कितने चाहे हो, वहां भाजी मैं 260 चाया, एक आंदा मैं 70 चाया, वो आंदा 280 चाया। मतलब हर बंदे की साइकी अपनी है। मैं आप लोगों को ओनली उम्रा जो है 1,05,000 में दिया है, ओनली 1,05,000 में दिया है। इसके बाद जो चीज ऐड है वो आपका टिकट है, जो कि टिकट उम्रे का हिस्सा नहीं। आप लोग चाहें तो खुद टिकट खरीद लें। ओनली टिकट आप लोगों की है अलग। मैंने आपको दी है मक्का और मदीना की मुकम्मल ज़ियारत। मक्का और मदीना से मतलब ओनली मक्का और मदीना है। एक बंदा कहता है कि मैंने ताइफ उम्रा करने जाना है, भाई आप जाएं, इट्स ओके। मेरी जरूरत है तो मैं आप लोगों के साथ जाता हूं, आप जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेरी कमिटमेंट हुई है। आप पूरे मक्के और मदीने के बाद जहां जाना है आप लोग जा सकते हैं, आप लोगों को इजाजत है। दूसरा मसला क्या है कि जो इख्तलाफात होते हैं ना छोटे छोटे, हम एक वजद इंसान के अंदर होता है कि हम अल्लाह ताला के घर जा रहे हैं। जब आप अगर मगर ये चीजें लेके बैठ जाते हैं, वल्ला आपके अंदर का जो वजद होता है, जो एक खुशी होती है, वो खुशी उम्रा पे जाने से पहले खत्म हो जाती है। जाते हैं होटल पे आप लोगों को मैं टाइम देता हूँ कि 20 मिनट का टाइम है या आधे घंटे का टाइम है, भाई आप अपना सामान रखें, वजू करें, तो आप रिसेप्शन पे आ जाए। अक्सर लोग जिद करके पकड़ जाते हैं कि ऐसे तो सोना है, भाई आपकी अपनी मर्जी है। इतना समझा के कहते हैं कि यार जब तक हम हरम में नहीं जाते आप लोग इकट्ठे रहें, मेरा साथ दें, किसी शॉप पे खड़े ना हो, दाएं बाएं किसी चीज को तवज्जो ना करे। इतनी हमारी अजीब हरकत है कि हर बंदे ने बैतुल्लाह की नजर पड़ने से पहले ही अपने घर वालों को कार मिलाई होती है। सल्फियों का सिलसिला शुरू होता है, जो कि आपके अंदर का जो एक हिजानी कफियत और वजद होता है वो खत्म हो जाता है। भाई आप अपने मोबाइलों को अपनी जेब में रखें, खुदा का नाम है जिस काम के लिए आए हुए हैं, मैं आप लोगों के साथ हूं, हम पहले वो काम करें। भाई मैं आप लोगों के साथ आपकी खुद तस्वीरें बनाऊंगा, खुद वीडियो बनाऊंगा, पहले आप अपने मकसद को तो पूरा कर लें यार। आप अपने मकसद को, उम्रे के मकसद को उसी वक्त जाया कर देते हैं कि स्टार्ट पे तस्वीरों का सिलसिला जब शुरू होता है। और मैं देख रहा होता हूँ कि मैं घर से होटल से 50 लोगों को लेके आया हूँ, जब बैतुल्लाह के सामने पहुंचता हूँ तो 25 लोग भी नहीं होते पीछे। ये मेरा कसूर तो नहीं, ये आप लोगों का अपना काम है कि आप मेरा साथ दें। मैं 21 दिन सोता नहीं हूँ। जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिनको मेरा पता है, 21 दिन मैं रात रिसेप्शन पे ड्यूटी देता हूँ। भाई कोई आया है कोई नहीं आया, खवातीन कसीर तादाद में बैठी हैं, आपके लिए खास मैसेज है। मैं एक बड़ा सख्त मिजाज हूँ। वहां अगर मुझे को कहता है कि मेरे चाचू का बेटा मिलने आया है या मेरा कजन आया है, नॉट अलाउड। मुझे पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड चेक करवाना है, अगर किसी का सगा भाई है तो मैं उसको इजाजत दूंगा, अगर किसी का कजन है तो मेरी तरफ से कोई इजाजत नहीं। जिसने मिलना है वो हरम के अंदर चले जाए या रिसेप्शन के अंदर चले जाए। किसी के मेहमान को कोई इजाजत नहीं कि शेयरिंग रूम के अंदर उसको मिलने के लिए आ जाए। मैं माजरत से ये कहता हूं कि अगर मेरे कोई अजीज मुझे मिलने के लिए मर्द आएंगे तो हो सकता है कि वहां मैंने आप लोगों को शेयरिंग पे कपल को दिया हो, तो इस तरह डिस्टर्बिंग होती है। आप लोग इन चीजों का ख्याल करें। दूसरा ये है कि मेरे साथ ये इख्तलाफ होते हैं कि आप हमारे साथ फलां जगह पे नहीं गए। भाई मैं आप लोगों के साथ मक्का और मदीना की कमिटमेंट की है। मक्का और मदीना के दरमियान आप मुझे 1000 बार काम बोलेंगे, मैं आपके साथ जाऊंगा। ये मेरी एक मोहब्बत है कि मैं आप लोगों के साथ जाऊं। काफिले का मतलब क्या है? काफिले का मतलब है कि मैं आप लोगों को इकट्ठा करके लेके जाऊं। इसका मतलब ये थोड़ा है कि मैं आप लोगों के बैग उठाता रहूं। ये सब मेरे खुद भी मेरे साथ फैमिली होती है।
आप लोगों ने इन चीजों का ख्याल रखना है। 2 दफा मैंने पैसे भरे हैं, हुआ क्या है अजी बस के विचों साड़ा भी सामान कर दिया जी, समान निकाला पता नहीं उसका रोड पे पड़ा रहा, उसने कहा जी भाई साहब तो पैसे दो, तुसी तो साड़ा सामान कट के रखिया सी गायब हो गया। भाई आप अपने सामान की खुद हिफाजत करें, मैं आप लोगों का अमीर काफिला हूँ, आप लोग जहां मेरी जरूरत है मुझे बताएं, मैं आप लोगों के साथ तावन करने को तैयार हूँ। ये इबादत का सिलसिला ये आप लोगों ने खुद करना है। आपसे गुजारिश है कि ये टोलिए बन के जो हमारी खवातीन और मर्दों के वहाँ बड़ी अच्छी दोस्ती लग जाती है, तहज्जुद के टाइम जाएं, आपके साथ जो घर से आया है उसको भी पता ना चले कि आप बैतुल्लाह में गए हैं, किसी कोने में जाएं, आप खूब दुआएं करें, रोएं और जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद पूरा करें। मैं वहां देखता हूँ कि 3 दिन की इबादत होती है, 3 दिन के बाद हमारा वो इबादत वाला सिलसिला ही नहीं होता, अजीबो गरीब सी हरकत शुरू हो जाती है। तो अल्लाह का नाम है कि आप सोए होते हैं, आपके रियाल गिर रहे हैं, आप बड़ी मेहनत से पैसे कमा के गए होते हैं, तो आप अपने लिए भी थोड़ा सा ख्याल करें और हमारे लिए भी ख्याल करें। उसके बाद मामला ये आता है कि मैंने आप लोगों को जो बताया है कि मैंने 1,05,000 का आपको उम्रे का पैकेज दिया है। आपका इस वक्त जो टिकट चल रहा है वो तकरीबन 1,70,000 और 75,000 के दरमियान में है सऊदी एयरलाइन। आप लोग देखिए कि जब आपको मैंने टिकट दे दिया, आप टिकट के पैसे निकाल दें, आपको मैंने जो वीजा दिया वो तकरीबन 54 का है, 54,000 का वीजा है, आप वीजे के पैसे निकाल दें। फिर ट्रांसपोर्ट जो मैंने ज़ियारात दी है, जब आप आते हैं ना अपनी राइशों की तरफ जिसका गिला और शिकवा बनता है, भाई ओनली आपका 600 रियाल बनता है, और वहाँ 600 रियाल का 3 स्टार 4 स्टार इब्राहिम खलील पे कबूतर चौक के नजदीक तकरीबन 400 रियाल का तो रूम है। मैंने यार आप लोगों से ओनली जो पैसे लिए हैं ना, सिर्फ जो आपकी 21 दिन की राइशों के पैसे लिए हैं, आपके पैसे उतने लिए हैं जितनी अजीजिया के अंदर जाके शटर सर्विस के अंदर पैसे लिए जाते हैं। फिर आप लोगों का क्या गिला